السلام عليكم. هاد الحلقة غادي نشوفو كيفاش كنصايبو لا بالونس كومباراتيف اي بيان سور كيفاش كنصايبو لي ليدز ديالنا بحال هكا. الوغ بقاو معنا حتى لافان ديال الفيديو باش تعرفوا على الطريقة اللي كنستعملوها في اكسل باش نصايبو لا بالونس كومباراتيف. الوغ عندي هنايا ان اكزومبل دو بالونس ان et balance de n moins 1. D'accord. Alors, غادي نصايب un nouveau fichier Excel BG comparative de cette façon. D'abord, je dois calculer les soldes de la balance de n, sachant que j'ai déjà effectué un certain nombre de retraitements, c'est-à-dire la balance كان عندي ما كانش عندي بحال هكا, donc j'ai déjà fait un certain nombre de retraitements. Donc d'abord غادي ناخذ le solde. Le solde n'est rien que le débit moins le crédit. Voilà, de cette façon. Alors là, donc voilà, mon solde est équilibré. Donc c'est 0. La somme 0 donc signifie que ما كاينش un élément ou bien un écart اللي هو زايد أو لا ناقص. Donc غندير la même chose pour la balance de n-1. Débit moins crédit. Copier la formule de cette façon. Alors la même chose pour la balance de n-1, donc balance équilibrée. Ça c'est solde de n-1, solde de n-1. Voilà, et ça c'est le solde de n, solde n. دابا نرجع للفيشي اللي SAOPS. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la balance de n, la balance de n, donc la balance de n, je vais copier le tableau en entier. On dit un cola spécial de valeur. Voilà, de cette façon. D'abord, on solde débit crédit. Je conserve seulement les codes labellés et le solde de n. ناخذ la même chose pour la balance de n-1. ناخذ la sélection كاملة هنايا, نحطو هنا مثلا cola spécial de valeur. J'ai plus besoin de ces deux colonnes. هاد لي تيتر تا هما نحيدهم. دابا ناخذ هاد la sélection كاملة, ندير ليها copy CTRL X ونجي لا fin ديال tableau ديال n وندير coller. هنا je vais décaler هاد les soldes, je vais les décaler هنايا de cette façon. هذا c'est le solde de n-1. هاد la fin نسميها BG. دابا نسيليكسيوني هاد le tableau كامل وغندير insertion tableau croisé dynamique. OK, غناخد في la partie ligne code وغناخد في la partie valeur solde de n et solde de n-1. غير هنايا ما غاديش ناخد لو نومبر, غادي ناخد لا somme بحال هاك, وهذه حتى هي غناخد لا somme. Je vais prendre la somme. D'abord je vais créer deux nouveaux champs اللي هما écart et variation. Tu cliques ici tableau croisé dynamique وغتجي analyse calcul champ d'éléments jeu champ calculé. غنكتبو هنايا écart. l'écart اش كيساوي c'est solde de n moins solde de n-1. ajouter. Je vais créer un nouveau champ اللي هو variation. variation اش كتساوي tout simplement écart sur solde de n-1. ajouter. On va dire OK. Voilà. Alors, ce sont des valeurs, des nombres halak, ou c'est un pourcentage, donc des halak. Voilà les écarts ou les variations. D'abord, on va ajouter les labels des comptes. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre le tableau DCD, on va dire copier, on va prendre un nouveau fichier, on va dire un cola spécial de cette façon. Voilà. Donc
هذا c'est mon TCD, tableau croisé dynamique. Alors d'abord je vais créer une nouvelle feuille. Donc alors اشنو غندير في هاد لا فeuille؟ غادي نجي هنا لهاد البيجي وغناخد le numéro de compte ou les labels كامل، ندير كوبيي ونجي هنا ونحط ندير كولاج سبيسيال دو فالور، ندير كولا سبيسيال دو فالور. alors هذا غنسميه بلان دو كونت par exemple. voilà d'abord غنجي formule وغندير gestionnaire de nom، غندير nouveau وغنسيليكسيوني هاد الطابلو، bien غندير بعدا لو نون بلان وغنسيليكسيوني هاد لو طابلو en entier، هاد لو طابلو en entier وندير اوكي. فوالا هادي غادي نحتاجها باش نخدم بلا فونكسيون recherche v. هنا غادي نجي غندير insertion nouveau colonne، هنا غندير ليبيلي، هنا غنخدم بلا فونكسيون recherche v. la valeur à rechercher هي A2 table de matrice plan numéro index 2 0. ok هما لي ليبيلي ديال لي كونت. دابا غادي خاصنا نصايب لي ليتشيتس. الوغ لي ليتشيتس قبل ما نصايب لي ليتشيتس هنا غادي ناجوتي واحد لي دو كولون فين غندير لي كلاس وغندير لي بوستس. دونك هنا كلاس وهنا بوستس. هنا غنخدم بواحد لا فونكسيون كتسمى stxt. غادي ناخد لو تكست هذا يعطيني من واحد حتى لثلاثة، ستادير لي 3 شيفر الاولين بعد دو سيت فاصون. وهنا غناخد بروميي شيفر، دونك هادي الوغ 1 دونك ناخد فقط لو بروميي شيفر. دونك ها هما لي كلاس وها هما لي بوست. دابا غادي نسيليكسيوني هاد لو طابلو كامل وغنصايب ان نوفو طابلو كروازي ديناميك. alors un nouveau tableau croisé dynamique اللي هنا cette fois-ci غيكون le BG comparative. voilà donc اشنو غنحط فيه؟ غنحط فيه هنايا لي كلاس وهنا solde de n وهنا solde de n moins 1. هنا خاصني لا somme وهنا كذلك خاصني لا somme. voilà دابا نكليكي دو فوا هنايا، ها هي لا سيليكسيون ديال لا كلاس 1. نكليكي دو فوا هنا، ها هي لا سيليكسيون ديالي ديال لا كلاس 2. دو فوا ها هي لا سيليكسيون ديال لا كلاس 3. دو فوا ها هي لا سيليكسيون ديال لا كلاس 4. لا سيليكسيون ديال لا كلاس 5. la sélection de la classe 6 et finalement la sélection de la classe 7. alors هذا c'est le BG par classe par exemple. voilà donc هنايا تقدروا ديروا la mise en forme conditionnelle donc pour voir شنو هما les variations اللي هما importantes. d'accord وتبداو l'analyse ديالكم par exemple. voilà وتبداو l'analyse ديالكم.